जय माताजी मित्रों, स्वागत है मारी न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आ ब्लॉग में हूँ तमने बतावानो छूँ कि आ अलग प्रकारनो ब्लॉग है ने आ ब्लॉग तमे क्यारेय नहीं जोयो ने। तो आ ब्लॉग में तो अमे नवी शरूआत करी रह्या छीए। तो आ चेनल में हूँ तमने ब्लॉग तरीके तमने शीखवाडुं कि तमारा अंदर कोई फ्रॉड थाय तो आज ब्लॉग में हूँ तमने फ्रॉड विषे बतावानो छूँ कि फ्रॉड थाय तो तमारे शुं करवानुं अने 1930 नंबर केवी रीतना काम करे छे। तो चालो हूँ तमने बताऊँ। तो दोस्तों तमारा अंदर कोईपण ऑनलाइन फ्रॉड थाय यानी कि पेटीएम या फोनपे में या गूगल पे में कोईपण फ्रॉड थाय तो तमारे आटलुं करवानुं रहेशे। तो चालो हूँ तमने बताऊँ कि तमारे शुं करवानुं हशे। तो घણા લોકો વ્લોગ બનાવે છે પણ આ વ્લોગ હું નવો તરીકેથી બનાવું છું। તો આવા વ્લોગ અને ઇન્ફોર્મેશનના વ્લોગ જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ચાલો હું તમને બતાવું કે તમારે 1930માં કોલ કરવાનો છે। કોઈ પણ ફ્રોડ થાય તો તમારે આને નજીકની પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ FIR કરાવવાની રહેશે અને તમારે એના કઈ રીતે ફ્રોડ થયો છે તે તમારે 1930 પર બતાવવાનું રહેશે અને તે પછી તમને વોટ્સઅપ આપશે તો વોટ્સઅપમાં તમારે એના સ્ક્રીનશોટ મેળવવાના રહેશે। તો દોસ્તો તમે જેવા 1930 પર कॉल करो तेवा तमारू पेमेंट जे पैसा कपाण्या हो ते होल्ड थई जाय छे। तो चलो तो दोस्तों हूँ तमने बताऊँ। तो दोस्तों आवा विडियो जोवा माटे चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो और कोई पण थाय तो कॉमेंट में जणावजो।